Dako kay ko pasalamat sir sa Nay Medical libre sa San Isidro sir. Kaya nakapatuloy akong anak. Ako kami pasalamat yung mga sakit, yung mga tambal na libre na may kapalit sa panahon karon nga nag-crisis sir. So dugay na ba ka nagplano nga imuhang ipatuloy imong anak? Dugay na sir, paabot lang yung na libre sir ba, matum kami sa doktor. Oo. Nga, ingon man tong si ma'am, sa mo ang mga bisabulyo, paabot na lang daw nga naada libre diri O nangari mi karon sir. Sa imong bana-bana mampila kay bayad magpatuli ta sa doktor sa dili dire sa medical mission. 600. Dako-dako po dahil no? Nya wala pag ginay tambal. Wala sir. Palit pa na mo ang resita. Karon man unsay gibati nimo karon nga libre na tuli imong anak kunya ipakita imong tambal ma'am. Nalipay jud kog dako kayo sir. Naapag jud kay tambal nga libre. So mensahe nimo ma'am. Salamat Governor Ibon Cagas nga nagpahitabo mo palibre diri nga daghang kay na nga libre sa mga sakit, tuli. Daghan sa mga tao nga nanginahanglan. Governor Ibon Cagas. Maraming salamat po sa inyo. So, salamat kayo, Ma'am Elizabeth. Salamat po, sir. Pinaagi sa mga gobernadora, Ibon, nga diin sa pagdaog nga nemo sa gobernadora Osbulgo, gibalik sukli kaninyo ang programa Sama Ali. Kung sa may kinanglanon ninyo, panahon rong adlaw nga naa diri ato medical na abot ninyo. So, libre kani nga medical, libre check-up, libre operation, para ni kaninyong tanang, plus libre pagkagtambal. While nagapin
Governor Ibon Cagas. Maraming salamat po sa inyo.